أرست زينة معلتاو زكاير واقع تسلم عداقا ندادي كتماتات تقراي تاريف نموسا عتقامي كم زقبورو بيرو مقعزيات تقراي قليسو قونز كول دوز خولو معوالتات وتتب بوليتيكات تتاو نكبلو أب كلو دنبزلو بوليتيكانياتات ناب حدا كموتو يقبا تباحلو وعلى بريتوريا كاب ورقة حلفو ناب تكبار كترقوم بزي مخالو حزب تقراي قداي قصال موتن سدتن بمخان أب سلاحتاوز انتت كمزلو تقليسو توكسي أمونغو خلط حوات كفترتلو بتي بزيل الدمي تقراي تنيات بكي تقراي تنيات نبع تقراي حيلات سل سو أوزي قوامي كهلي ولي لهم لو لقيت كم راح يولي البل كن بوليتيكا فلالاي أبتر بيزا زوريا كتفتح تليخي الخام قصرتو كيناتي كون هزله أوزي خبير سقاس يعني حازن وعز في كون قليل يكوني عنوته قليل يكوني عقمها بعز في النقل نسقي خد زي كيفتر لكالنا كله كنقبر كم هزبي كنقبر القبنا كنقبرني أنا عقمني أنا إلى سلالة مني هزبي قواري حداقي خالي أكل خوينو لوسنا لوي الزلي يلا سلالة يعمل كم هزبي كنقبر القبنا ون كنقبر تي أقولتي أحيل مرحلة أكل عندنا بونا كريا قليل كسارة سلالة يفتر شفتاي الخسل تصوع خيو نام تقاس عقما يقنسي حشكري الخسل تصوع خيو نام تقاس عقما يقنسي تن كافو مزل تقاس عرر أو دق تقراي مقتل كيو علا سقات يعني لي يقبا محفري تسلم تاريخه ومخينه تاريخ مزقبي زين دغنا نا بوليتيكا حماق لولدهم بي زم خلت حوات زيهم قمي لما تقاس له صحيح باسي هليهم لي مخانو ግን ኩላትና ንርዶ እንፈልጥ ነገር ሶ አውዚ ሲሪየስ ኮን ካከራ ልግቦ ነገር ይለ ለአምን ቦናውን ከራኛው አውዚ ስጋትኝ በናማን ስጋትኝ ካተም ዕጽፍ ኪሳራ ለምጸልኻሲ سلام تعنا هبلي كبرات تخطاتلتنا دمزتن تبي التلفزيون كتدامص وصنعكم علتاوي ارسته زينانا نيرو ناب زرزر زينا خنا مرحنا نخت كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم تصنح بلا اساس فلما معلتاوي زقاير واغا صليم عداغا ندادي كتماتات تግራይ ታሪፍ ንሙፃ አጸጋሚ ከም ዝገበሮ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ቅልውላው ምስ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ቅልውላው ክልከላ ነዳዲ መንግስት ፌደራል ተደሪብዎ ንመጓዓዝያ ህዝብ ዘገልግል ታሪፍ ንሙፃ አጸጋም ከም ዝኾነ ተገሊጹ በቲን ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ኣዋርሕ ምጸጋማቱ ዝትግበር ዝነበረ ስሩዕ ታሪፍ መስራሕ ከም ዘይተኻለውን እቲ ቢሮ ሓቢሩ ከመገላልጻ እቲ ቢሮ ናይዚ መሰረታዊ ምኽንያት እቲ ናይ ሕድሕድ ከተማታት ትግራይ ዋጋ ጸሊም ዕዳጋ ነዳዲ መዓልታዊ ዝቃየር ካብ ምዃን ብተወሳኺ ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋጋ ዘለዎ ብምዃኑ እዩ كم مصبصاب تبيرو واغا ندادي كتماتات تግራይ بماخلاي كتما مقله 720 ብር كتما عدغرات 750 ብር ማጫው 800 ብር አክሱም 800 ብር ሽራ 720 ሽራሮ 850 ብር ይምስበለ እዚ ግን ቋሚ ዘይ ምዃኑ ብሪው ስለዝኾነ ድማ ነገራት ክሳብና ብንቡር ዝምለሱን መፍትሒ ክሳብ ዝረኽቡን ከም ቢሮ መዓልታውን ንሕድሕድ ከተማታት ትግራይ ታሪፍ ሙፃ አጸጋም ከም ዝኾነ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ገሊጹ ማሕበር ቢሮ ትራንስፖርት ናይ ከባቢኦምን ከተማታቶምን ዋጋ መሰረት ብምግባር ሰብ ንብረቱን ከይከስሩ ሕብረተሰቡን ከይብዝበዝ ፍትሓዊ ብዝኾነ ዋጋ ግልጋሎት ክወሃብ دغاف كغبر صاوعتنا نقرب يبلت بيرو بزحز وان ندادي كاب قلولاو ماخلاي مبراق زبغص اگم والا كوانت تخونه قدم كبل زنبرا اسرارها كففل ندادن نقصاري قرب ندادي اب زمصلو كابغنو كحسبلو زبلو دما بوزحات يوم ازوم بصليم عداغا زشط زلو اكلات كمي لعل عقم منغستن محاوراتن كخونو خمز خالو كمون كمي سرحتي حق مالتون رول ميكرز كخونو خمز خالو اتبيرو زبولو نغير يلن أستاذ خلتنات 8 مليون حزبي زمرصو نبار بيت مخري ناب سراح كملس وسينا زبل مجلس مع خلايا كوميتي حوحات الزرارب خوين
ስምምዕ ፕሪቶሪያ በመንግስት ፌደራል በመፍራሱ ምክንያት የእዚ ክውስን ተገደዝ በለት ውድብ እቲ ውሳነ በቀጥታ ንፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘአልዩ ተባሂሉ ሙሉእ ትሕዝቶት መግለጽ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ህዝቢ ትግራይን መሪሑ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰላም ካብ ዘለዎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ካብዚ ሓሊፉውን እቲ ስምምዕና ብዘላቂ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዚ እውን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ብወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኩሎም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቐመጠሎም እዋን ብምፍጻም ዝበለጸ ምትእምማን ክፍጠር ግብኦም ተዋጽኦም እዮም ይብል እቲ መግለጺ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ከባድ ዋጋ ዝኸፈለሉን ላዕላዊ በዓል ዋና ስልጣን ምዃኑ ዘረጋገጸሉን ብዝመረጾ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰሎ ወንዚፉ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብግዚያዊ ምምሕዳር ክመሓደር ጸኒሑ ይብል እቲ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ድኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ስምምዕ ከም መሳርሒ ካልእ መልክዕ ጆኖሳይድ ክጥቀመሉ ይጸኒሑ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ብቀጥታ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኣይተፈጸሙን ይብል እቲ መግለጺ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ምውጻእ ብዝተፈላለየ ኣግባብ የጠናኽሮም ኣሎ ይብል እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ በዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቕተል የእሰርን ይባረርን ኣሎ ይብል በብዕለቱ ጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ዝነብር ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይከኣለን ይብል ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝኾነ ውድብና ኣፍልጦ ብምኽላእ እውን እቲ ስምምዕ መሰረት ክስን ብምግባር ንምድኻምን ምብትታንን ውዳበታት ትግራይ ይጥቀመሉ ኣሎ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝበጽሐ ስምምዕ ክፍጽሙ ዝግባእ ኣይፈጸመን ጥራሕ ዘይኾነስ ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝጻረር መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ክዳመን ብቐጻለ ክህወኽን ንምግባር ሸፋቱ ብምውዳብን ብምዕጣቕን ቅድሚ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ መዋሰን ከባቢታት ካብኡ ሓሊፉን ኣብ ማእኸል ትግራይ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ ይብል መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራርስን ህዝብና ተበታቲኑ ክተርፍ ዝገብርን ውሳነታት ብምሕላፍ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብውስን መልክዑ ተጀሚሮም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ብምቁራጽን ብምትዕንቃፍን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልኻል ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዕፅዋን ክባን ብምንባር ኣጋር ሰራዊትን ኣለኒ ዝበሉ መካናይዝድን ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ዳግም ደማዊ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ይብል መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዚ እውን ንሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበኣሰ ሓደጋ ከንጸላልዎ ገይርዎ ይብል እቲ መግለጺ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ንሰላም ምጽንቃቅ ዕድል እውን ተሃልዩ ብዝብል ዋጋ እናኸፈሉ እውን ተኾነ ዘጽንሕዎ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ምፍራም ስምምዕ ብግልጺ እናጥሓሶ ብምጽናሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ዘፍረሶ ጸኒሑ ይብል እቲ መግለጺ መቐጸልታ እዚ ተግባሩ ድማ ጸኒሑ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ካብ ተሳትፎን ኣፍሉጦን ውድብና ሕወሓት ወጻኢ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝወጽእ ሕጊ ብምጥቃስ ብበየናዊ ውሳነ ከም ዘናውሖ ብዕሊ ገሊጹ ኣሎ ይብል መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ በዚ መሰረት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ይብል ካብ 7 ክሳብ 8 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ህልው ኩነታትን ብዕምቆትን ብስፍሓትን ብምዝታይ መን ሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መግለጺ ላዕላዊ ስልጣንን ውሳነት ህዝብናን ዝኾነ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ወሲኑሎ ይብል ካብዚ ብተወሳኺ ዋላ እኳ እቲ ሓላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እኳ እንተኾነ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ዓቕምታት መኸተ ብዘሳትፍ መልክዑ ሓቋፋይ ኮይኑ ክጣየሽ እውን ኣብ ምርድዳእ በፂሑ ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ውድብ ሕወሓት ይብል ቀጺሉ ዝዘተየሉ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክህልዎ ዝግባእ ምሕዝነት ዝምልከት ይብል ኣብቲ መግለጺ ብመሰረት እዚ እውን ህዝብና ምስጉ ህዝብታት ጎረባብቲ ክልላት ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራትን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ምሕዝነቱ ዘጠናኽሩ ስራሕቲ ክሰርሑ ወሲኑሎ ይብል ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሕዚ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድር ንምፍታሕ ድልዋት ምዃኖም ብምርዳእ እዞም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ዘሕለፎም ውሳነታት ምስ መላእ ኣባላትና ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ መላእ ህዝብና ከምኡውን ልሂቃን ተጋሩን
استفلالي بوليتيكا ودابتات تجرين ميت كجبر لمن بحسابات كتنا آخرون أنفت بمقبات سروع عخيبو زازي موليبل مجلس مع خلا كوميتي حزباوي يعني حرنا تجري كابزي بمقصال كونسل مرار حاقمتات مخاطر تجري وتم بما خلا كوميتي ودبنا حوحات استزدت لهم أجندة تاتن زحلفهم والسنة تاتن مسارات جرو كابت شعاتك 7 ميازي خلتشون 10 شمونتن عام تمرد أبل زكايرو ميت نتوم أجندات زتنا آخر هنس حسابات بموسى نصنا مع خلا كوميتي ودبنا حوحات زلو دقف جالس الله يبل أتمجلسي ملا حزبنا ببدرجو تركب مرارحن أبلات ودبنان أبزي هلونا نندحنا نتنزب تجري نمرق عزكار زلو السنة مدرخ قالسي كم وترو أبغون ودبهم حوحات تسلفهم تفص عمنت أزم السنتات والسنة الجامخم كتب بواتو ما خلا كوميتي زباويان حرن تجري زلو صنع منت يجلس إبل ما خلا كوميتي زباويان حرن تجري حزب تجري ناب بهراوي بتنا كي سجاجرن تجري ما أخل عودو كينات كي تخونن أبو وعلى بريتوريا شغلنا زكالنا خلوك نجبري جبا قبل لعلوا وتدراوا مرار حيل سلام أب زوج أو مجلس حبيرو أب مريحنا سراوت نستفاد ركف في السعيبو حرام مريت بزبل سيام زتودبه حيل سلام بوجن مريحنا تجري كم شفتها كانت تراي كاب أوان ناب أوانجن بعق من مريحنا النعبة مخالو إنها تجلس مسيو أبزي قنيات لعلوا مريحنا تي تمايت وزز دعوا بزبولو مجلسي خلنا أداو ناب سلام نكزر جحات أويو ملوت حستوت مجلس كم دسعب قربي قبل لعلوة وتدروا مرارحة نايت جراي حيل سلام زتوهابة مجلس قوام كم زفلت أموال تاريخنا تجارو كابد الجزمس زخونة يكون تسابو حدنا توعقم تتنا تتقيمنا إن مكتنا كسب حزب هلانا وحسنا كم حزب كنزل لو كان تخالنا عبدتكم تخل تشان 10 عام تمرد بستعوى جنايت أنت تكون عزز عبوجن حق من قستاو جزءاتنا تقراريسون حزبنا كب بيت مربط تمزابيلون أب خبير أجامير كبيبل اتمجلس قوام الحركة بدنايت أنت تكونات بحيالنا حزب قالسن بكبار مسوات تجارن وعلى بريتوريا كيف الربح يبل اتمجلسي بمسارات وعلى بريتوريا استطاع شق زاو من محدار تجري كابا كوينات وصيو بسلام كنبر زيخل بنتوركن جبن نزتلق وجله والقاود ليتات المسخ عكبل كورن لعلو كورن زبل زي سرع وداب مفتار نتي ملا حزب تجري كاب مولص انت زدحانه سراوي تجري نحد جبننيا وجله مسارح تغيرو طري 15 17 عام تبرد استوسنه سحوت وسانه بحيل برت علوا منغستي تفصيمي يبل مجلس قوام لعلوت وتدراو مرارحه ناي تግራይ حيل سلام نزي وسانه زي بمقوامن اب تግራይ سرعتاو لوط نممصان ابوشت تግራይ خوين خا مقلاس فصم زيكال كلهم ناي سلاماو قالس ممارصات اصوات بمخانم ناي تግራይ حيل سلام كفتر كيلو يبل اتمجلسي بزي مسرت لعلوا مريحنت حيل سلام تግራይ كاب شمونت ميازي خلتشن 18 عام تمرد جميروم كساب 11 ميازي خلتشن 18 عام تمرد أبتقال مدباتن عم فتات المسارات غيرو كجمجم قني حلو يبل اتمجلسي تግራይ حيل سلام كاب تلمي مدبات بمبقاس علماوي أهجراوي زباوي وشتاو كنا تاتهاجرنا نكللنا ما أخذ غيروز جمجم خينو كابزي قصيلو دما أبناء بعض المدباتن سراحة تمركزو قبل عليك ساب تحت زفت صمام بتنكر دخمتن جونتاتو جمجم أبمول مرددا بس يحول يبل اتقوام مجلسي في الليل دما أب تجري زلوا كنات بفوليس جم خينو حزبنا أب تعمد لها متن برساتن خينو نايس ألمات جزء يحلف كم زلوا بعمقات جم يبل كابزين العلق جزء موسار كم زيد نظام شبوت أتسقامات كنا بس حلو أنت زي خيلنا دما كم حزبي أنت سلالنا زلوا نهلونا حدقة نابز خف أبركيلون نبيراو بالتناك السجاجر كم زخل أب ملء مرد دحرم مسح نظام سعود مجلس قوام أو سيول ليبل أب تجري سرعة علوت نممصع بيراو كبرتات ربحتات حزب تجري نمرغغاصن اب نصر علامه قلص انفت قالسنا معوريت تحساسبانا وعينا قالس منفسنان سطم بصايو حاليتنا خوينا كنقالس بشم حزبنا قال بمئتاو زسعبو بعال شوعت عنقص مجلس قوام اوصينا لنا يبل اتمجلسي قداماي حزبنا عمتات بملكي كاب زماسنو غجله جبن اندحرتن كناغفو يصبينا كمزلو تردينا بكل مداي سرعة ولوت نممصع بولصات مرارحان تغادلتن خوينا كنركبن نهزباو لو كل ግዜ ድልዋት ዝገብሩና ዕማማት ከይተሐለልና ከነፍጽም ምዃና ንህዝብና ነረጋግጽ ይብል ካልኣይ ኣብ ትግራይ ሓይል ሰላም ዘሎ ኣመራርሓ ብከባቢ ብስልጣን ወዘተ ተኸፋፊሎምን ተባኢሶምን ናበሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ዲያ ትጉጅለ ኣብ ህዝብና እንደገፍቲ ቃልስናን ዝፈጥሮ ምድንጋር ፍጹም ሓሶት ምዃኑ እናሓበርና ኣመራርሓ ሰራዊትና ኣብ ሓድነት ውስጡም ኣብ ዕላሙ ጽኑዕ ህዝቡን ከቢድ ህዝባዊ ሓላፍነት ተሸኪሙ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ንመላእ ህዝብና እንደገፍቲ ቃልስናን ከነፍልጥ ንፈቱ ይብል ሳልሳይ حيل ጸጥታ ትግራይ ፈለማ ካብ ዝተሰለፈሉ ረዚን ህዝባዊ ዓለማ ወጽዩ
نحد جبنኛ ጉጅለ ዕድመ ስልጣን በመንዋሕ መከራን ስቃይን ህዝቡ ከቀጽል ወሳን ተራይ ጸዋት በመህላው ንኹንን ይብልት መግለጺ ረብዓይ ብቃልስና ዝተኸተመ ተጻቦታ ተጠው ዘበለው ዕለ ፕሪቶሪያ አጽኒዕና ብምሓዝ መሬትናን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብና ንክኽበር ዝግበር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብጽንዓት ንደግፍን ሓቢርና ንቃለስን ይብል ሓምሻይ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብግፍዒ ካብ መረበት ተመዛቢሉ ኣብ ኬንዳ ብፀሓይ ቁርን ዝናብን ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ብመሰረቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበት ተመሊሱ ስሩዕ ህይወቱ ንክጅምር ብጽንዓት ቃልስና ከመንሕይል ነፍልጥ ይብል ሻድሻይ ትግራይ ማእኸል ዓውደ ኩናት ንምግባር ንፋኖ ደጀን ሻዕብያ ድማ ቅድመ ግንባሩ ዝገብር ጸረ ህዝብን ናይ ውሕዳት ሓይልታትን ረብሓን ጥቕምን ዝሕሉ ጽምዶ ዝበሃል ዘይሕጋዊ ርክብ ንምውሳድ ከም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣድላይ ዘበለ መስዋዕቲ ክንኸፍል ከም ዘለና ወሲና ለና ይብል ሻብዓይ ጻውዒት ኣብ ውሽጢ ወጻን ትርከብ ህዝብና ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት ዲያስፖራ ተጋሩ ፍላይ ንሓይሊ ጸጥታ ትግራይ እቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ ናትኻ ቃልስን መትኻል ምዃና ኣሚንኻ እቲ ጉጅለ ንውልቃዊ ጥቕሙ ዓጃብ ክትኸውንን ናብ ናይ ውክልና ኩናት ከእትወካ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ተረዲኻ ናብ ቲፒኤፍ ክትጽምበርን በቦዳበኻ ናብ ውሕስ ትብሎ ከባቢ ክትንቀሳቀስን እምቢታኻ ክትረጋገጽ ከም ዘለካ ንጽውዕ ይብል ትግራይ ሓይሊ ሰላም ተሪፉ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ንምምላስ ዝወሰነ ውሳነ ነቲ ክልል ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእትዎ ውሳነ እዩ ክብል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ጌታቸው ረዳ ገሊጹ እዚ ውሳነ እዚ እቲ ብክንደይ መስዋዕት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ከም ዘፍረሶ ብምግላጽ ተቃውሞ ገሊጹ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተዋሃበ ፖለቲካዊ ሽፋን ብዘይገድስ ጌታቸው ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘምጾን ካብ ሙሉእ ኩናት ዘድሐነናን አንጻራዊ ሰላም ብዝህሎ አሉታዊ ጽልዋ እዩ ነቀፈቱ ዘቕመጠ ሓደገኛን ዞባዊ ቁማርን ዘቃላጥፍ ክብል ዝገለጸ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ጸቢብ ረብሓታት ጉጅለን ምሕላው እምበር ብቐንዱ ንጹሃት ዜጋታት ዝጸሉ ውሳነ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ብዝተፈጠረ ከቢድ ጸገም ምኽንያት ገና ከቢድ በሰሉ እኳ ዘይሓወየ ህዝቢ ትግራይ በዚ ውሳነ እዚ ኣቢሉ ናብ ካሊእ ዑደት ዓመፅን ሁከትን ክኣትዋ ይግባእን ክብል ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ጌታቸው እዚ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወጻኢ ንውልቃዊ ረብሓ ክበሃል ዝወሰዶ ዝበሎ ውሳነ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ካብ ዝፈጥሮ ቅልውላው ብተወሳኺ ምስ ፌደራል መንግስትን ካልኦት ዘባዊ ሓይልታትን ሓድሽ ግጭት ኣብ ብምልዓል ቁልፊ ግደ ዝጻወት ብምዃኑ ጥንቃቄ ክግበር ምዒሉ ስለዝኾነ ይብል ኣይተ ጌታቸው ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ከቢድ ፖለቲካዊ ፍጻመ ብቁልጡፍ ቆላሕታ ሂቡ ኣብ ዞባና ዝረአ ዘሎ ኣዕናዊ ስጋኣት ኩናት ንምክልኻል ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ ማሕበረሰብ ዓለም ንውልቃዊ ረብሓ ክብሉ ንውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ሰባት ኣየምታ በመቕማጥ እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ንክፍጸም ጸቕጢ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ስጉምቲ ንምውሳድ እንትትደናጉዮም ዋጋ ዝውሳነ እዚ ዝኸፍሉቶም ገና ካብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ዘስካሕኩሕ ኩናት ዘይሓወዩ ንጹሃት ሲቪላት እዮም ክብል እውን ኣጠንቂቑ ጌታቸው ረዳ ኣብተን ክልተ ናይ ስልጣን ዘበኑ ንምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ዝመሳሰሉ ቁልፊ ሕቶታት መልሲ ከይሃብ ምትራፉ ብልዑል መንፈስ እንትንቀፍ ይስማዕ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዕሊ ፈሪሱ ይዝብል ቅዋም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓትን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ ክምለሱ ይዝግባእ ዝብል ቅዋም ሓይልታት ሰላም ትግራይን ክልቲኡ ብረብሓ ህዝቢ ክቕነለዎ ክብል ናይ ኩሉ ግዜ ወሃቢ ርእቶና ተስፋ ኣምላክ በሪሁን ገሊጹ ቅዋም ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ምምላስ ሕቶ ህዝቢ ክምስረዳ እምበር ዳግማይ ናብ ካሊእ ጸፍሒ ውጥጥ ክውሰድ ኣይብልን እውን ይብል ውዕል ፕሪቶሪያ ዘምጾም ጸጋታት ክሕለውን ዘጉደሎም ረብሓታት ትግራይ ክምልኡን ሓበራዊ ቃልስ ከም ዘድሊ ተስፋ ኣምላክ በሪሁን ገሊጹ ተወሳኺ ኣለና ውዕል ፕሪቶሪያ ክንሪኣ ተለና ሰነድ ጥራሕ ክንሪኣ ይብልና ኢላ ሃበትና ዕድላት እውን ምስ ዘለዋ ክፍተታት መንግስትና ምፍራስ ቤት ምኽሪ ምፍራስ ኣብቲ ግዝኣታዊ መሬትና ኣጨቃጨቂ ተባሂሉ ኣብቲ ሰነድ ምፍራሙ እዚኣቶም ኩሎም ሒዝዎም ልመፀ መዘዛት እዮም እቶም ጸጋታቱ ግን ይወዝሑ ኢለ ስለለኣምን ብስምዒት ወይ እንደገና ናብ መጨረሻ ካርድ እዚኣ ክመዝዝ ብልብል ክንስእኖ ኝዕና ኢለ ኣያእምኒ እቲ መግለፂ እሱ ምስቲ ግዜያዊ መንግስቲ እንደገና ለይምቕባል ኣብ ቅቡልነት ዙርያ ልህሊ መውጣጥ ላብ ምንታይ መልክዕ ከምርሕ እዩ ኣብ ልብል ስጋኣት ኝዕኒ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ መግለፂ ቅድሚ እዩ ነይሩ እዩ ኣብቲ ለሃቦ መግለፂ ኣብቲ ቅቡልነት ብውልቅቡ ብወገኑ ለሎ ፀገም ሃምለ ይብሉ ቅቡል ሃምል ገበረኝኦ ናነዊሕ ዓመት ዝተቃለሰ ዝተጋደለ ጀነራል ልብል ሽሙ እውን ለለዎ እዩ
ቃል ሐሳባቱ ቅዋሙ በቀሊሉ ገልብጥ ተለብል ሰብ ኮን ኢላ ይጽበይ ሶ ቻሌንጅ ከል ይለ ይሐስብ አው ዝምንትራኽ እዚ ዋላ ህይወት ሓደ ተጋራ ትግራዋይ ክሳን አይደሊ እኹል ሲና ይናይለ ስለላአመን ማለት እዩ ሶ ህዝቡን ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ክፍታሕ ልግብኦ ነገር ሁሉ ኣብ ጠረጴዛ ክፍታሕኛው ኣብቲ መግለጺ ካብ ህዝል ድሓር ክጽማም ሃምለ ይኽእል እዩ ልገልጽ እዚ ና ፖለቲካ ሓይሊ ይኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ዕጡቕ ሓይሊ ዕጡቕ ሓይሊ ክጽማም ይኽእል ካብ ዝብላዕሊ ክረአይ ይኽእል ይክለካ ተሎ ዕጥቅለ ሓዘ እዩ ኮርስ ዓረርያ ዓረር ኣመንጎ ክልተ ደቂ ኣሕዋት ክታኸስተሉ ኣሕዋት እዮም ኢሉ ስለለይ ዘለል ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረአናዮ ግጭታት ቁፅሩ ብግልፂ ይፈለጥ መንጎ ተጋሩ ተኸፊቱ ህይወት ሰብ ሓሊፍ መቕሰል ተፈጢሩ ኣምሰብ ልበኻ የድሜካ እዩ ትማለ ሓንቲ ድፋዕ ለሓንቲ ዓላማ ተሰሊፉ ነበረ ሰራዊት ኣብ ክልተ ምምቃሉ ከይኣክል ናምድማይ ሃዋሃው ተፈጢሩሉ ትምድማይ ክትርኢ ትሓዝን እሱ እውን ኣብ ቅድሚት ክህሊ ኢልካ ክትሓስቡ ተለኻ ለይምሕሳዊ ይምረፅ ወሽ ኣየትርፎይ ግን ኣብ ርእስኻ ስለልከብደካ ለይምሕሳዊ ትመርፅ እዚ መፍትሒኡ ሓንቲ እያ ድርድር መፍትሒኡ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና እናቐጸሉ እዮም ጎነጽ ክወልዱ ዝኽእሉ ምዕባለታት ውጥጥ ፖለቲካ ጠጠው ንክብሉ ኣብ ኩሉ ደንበ ዘሎ ፖለቲከኛታት ናብ ሓደ ክመጹ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝበለት ተጋዳላይ ተስፋ ኣምላክ በሪን ትኸውን ፍትሒ ሕሉፍ ጽንታ ኣብ ዘይተሓተተሉን ታሪኽ ዝሰርሐ ጅግና ተጋዳላይ ኣብ ክልተ ኣብ ዝተኸፈለሉን እዋን ዝረኣይ ዘሎ ሰራይ ሰራኻ ሓደገኛን ናብ ዘይንወጾ ዓዘቕቲ ዝወስድን ይሉ ኩሎም ጉዕዘታት ናብ ዘተን ልዝብን ኣብ ዝወስድ መንገዲ ክራኸቡ ከም ዝግባእ ዘመላኽት አንደበት እቲ ተጋዳላይ ከም ዝስዕብ ይቕጽል ከም ህዝብ ጥራሕ ከይኾነ ካብ ብዙሓት ኣካላት ንጽበዮ ነገር ነና እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ግዛእታዊ መሬትና ተመዛበልትና መሰረታዊ ሰብኣዊ ክነግንዮም ልግቡእና ግልጋሎታት ከዓግት ብምንም መልክዑ ክንፈቅድ የብልናይ ኣይግባእ ይውን ኣይትህሊ ብሓደ መንገዲ ክህሊ የናልካ ሙማት ክምረጽ እዩ ምክንያቱም ኣይትህሊ ልብለካ ሓይሊ ኣይትህሊ ትርጉም ስለልህልዮ ማለት እዩ ሶ እዚኣተን ቡነ ሪኡ እቶም ኣብኡ ለለዉ ኣማኸርቲ ዕድለኛታት ኢና እውን ኢለ ልወስዶ ኣነ ብዚ ደረጃ ዘይነበርናይ እቲ ናይ ጌታቸው ምዃን ሃምፀጋ ኢለ ሒዞ ኣነ ሃምፀጋ ኢለ ወስዶ ለትግራይ ብጥብቅና ክማጎቲ ከማኽሪ እቶም ካልኦት እውን ኣብኡ ለለዉ እቲ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ሃም ደስ ዝብሎ ይኹን ሃም ዜጋ ለኣየል ምልከት ጉዳይ እውን ኣይክኾነ ካብ ኩሎም ክርባሕ ለለኒ ነገር ግን ክርባሕ ስለለለኒ ኣብኡ ለለዉ ኣካላት ብውነ ክርእዎ ኣብኡ ለየቋርፅ ቃልሲ ከቃለሱ ፃዕሪ ክገብሩ ክጥይቖም ክልላዊ ይፈቴ ኣብዚ ለሎ ኣካል በቲ ውድብ ይኹን እቲ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ለሎ ክግበር ዝግብኦ ነገር ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍፀም 100% ለለካ ዓቕሚ ፀንቂቕካ ምኻድ እሱ ተኸይዱ ለይኾን ምስ ኮነ ካልእ መማርፂ ምርኣይ ሽካዕ ሕዚ ግን ብኩሉ ወገን ኣነ ትዕንክል ኢል እምበይ ፃዕሪ እንዲ ዝለኣክል ስለለይረአየኒ እዚ ብትኩረት ክረአ እቶም መደራደርቲ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም እንደገና ዳግም ላብ ኩናት ከይእተ ክገብሮ ልግብኦ ክፈጥሮ ልግብኦ ተፅዕኖ ክፈጥር ሕድሕድ ዜጋ ተፅዕኖ ፈጣሪ ምሁር ነጋዳዮ ካልእ ሁሉ እቲ ዜጋ ለሎ ትግራዋይ ዝበሃል ዲያስፖራ ከይቀረየ እንደገና ካብ ጉጅለኣዊ ድጋፍ ወፅዩ ሓደ ኮይኑ ኩናት ናብ መጨረሻ መማረፂ ጥራሕ ንገበሮ ክብል ክኽእል እኒአዎ ምክንያቱም ፖለቲካዊ መፍትሒ ብለለዎም ጉዳይ ሓደ ህይወት ሰብ እውን ክንስእን ስለለይደሊ ሕብረተሰብ ምስቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህዚና ግዝያዊ መንግስቲ ምቕባል ለይምቕባል ዘለዎ ሃልክታት ላብ ፀጥቱ ስጋኣት እውን ኣብ ውሽጣዊ ዝኾነ ፀገም እውን ከይፍጠር እዚ ተጠቂሞም ልብለፁ ስዊል ሓደ ግዜ እውን ዝተዋፈርሉ መስሉ ኣካላት ክንቀሳቀሱ ትዕዘብ ኢኻ ልክ ከም ዝለና ፖለቲካዊ ጎንፅታት ክህል ተሎ እዚ ተበሊፁ ልቀሳቀስ ኣካል ብዙሕ እዩ
تسقعتو زندقنا حبرت سب خوابي بعلوي عرسوي مناورتي قرباوتي تنابي وندقنا حلو لكخد ساوعد كغربي دلي سلطان بعل سلطان بوليتيكا بارتيات مزأتي خيرتي كم تناسب ولدتي اللي عبيتي اللي موتون كلي افتن بارتيات وانت مساسال زل على ما خويل نبر بارتي كلي الى يامني هزبي قدمي تغيركا كسرح لولدتات لذكر تاريخ حديك خاله مخاد እንደገና بقنعنا بتامانتي لتكك على سلي اتول هزبي ابربح اسو تخرت غيرها كاب قطري ليتي مقلاس حليفو كشعب على مخسامون وساني كوسن لخل حيلتات كلي الدلي ابنا عرسخا بوينت اوف فيو نعرسخا دليتاتي تدريخا كن هزبي بجهوك تحزاي يغبا يبحلاي زغون كون لغبو ነገር ይላምን قدميت لما انت شاغيرو صباح لحلف ولدتات تكيو لخد حزبي او تخرت تغيرو كسرح حزب تግራይ ክቅጽል እድል ክወሃቦ ዋላውን ዝዕድል እዚ ኣብ ኢድ ማንም ሰብ ተለይኮነ እዚ ግን ክፈቅዱ ክኽልኛዎም ኢለ ያምን ካውዚ ይብገስ ውፊድነቶም ካውዚ ይብገስ ለህዝብ ሓላይነቶም ካውዚ ለሓለፈ ኣነ ተሞይተላ ዳንዴራ ይትብቀራል ባህለ ካይዳ ማንም ዓይነት ሓይሊ ከሊ ኣይደሊ ምክንያቱም ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ስለለይላ ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ኣብራኽ ወፂው ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ እውን እኛ ኢለ ስለለይ ይኣምን ኩሉ ነገር ወፊዩ ለህልውና ትግራይ ክቕፅል ክቃለስ ክኽእል እኒአዎ ካብዚ ዝዓቢ ነገር እውን እኛ ኢለ ይኣምኒ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ወረቐት ሓሊፉ ናብ ተግባር ክትርጎም ብዘይ ምኻሉ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ቀጻል ሞትን ስደትን ብምዃን ኣብ ሰላሕታዊ ጽንተት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ገለጸ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ እዋናዊ ኩነታትን ውሽጣውን ደጋውን ምስሓባትን ስቕታ ማሕበረሰብ ዓለሙን ተደሚርዎ እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘሰክፍን ደረጃ ይርከብ ኢሉ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ብምዃን ጉዳይ ተመዛበልቲ ቀንድን ቀዳማይን ኣጀንድኡ ገይሩ ብምስራዕ ህዝብና ናብ መረበቱ ንክምለስን ዘላቂ መፍትሒ ንክረክብን ካብ ዝሓለፉ እዋናት ብዝተፈለየን ብዝሓየለን ኣግባብ ጽዑንቶ ንክገብር እቲ ማሕበር ጸዊዑ ዝርዝር ኣለና ህዝቢ ትግራይ በሰንኪቲ ዝተኣወጀሉ ንዓመታት ዝቐጸለን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ዘስካሕክሕ ክፍዕን መከራን ክሓልፍ ተገዲዱ ይብል መግለፂ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን እምበር እቲ ኩናት ብወግዕ ደው ምባሉ ካብ ዝእወጅ እንሆ ዓመታት እንኳን ተቆጸረ ህዝቡን እንተኾነ ህዝብና ብሰንኪ ዕጽዋ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን መሃያ ነዳድን ካልኦትን ፖለቲካዊ ሸለልትነትን ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ቅልውላቱ ዋሒጡ ስሩዕ ህይወት ክመርሕ ኣብ ዘይኽእለሉ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ይርከብ ይብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ፍላይ ድማ እቲ ብሰንኪ ኢሰብኣዊ ዓሌታዊ ጨፍጫፍ ካብ መረበት ተመዛቢሉ ተሰዲዱን ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ሓሙሽተ ክረምቲ ኣብ ስደትን ውሽጢ ዓድን ኣብ ዝርከቡ ምዕቆቢ ኬንዳታት ከቢድ ጸገም ኣሕሊፉ ይብል ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ወረቐት ሓሊፉ ናብ ተግባር ክትርጎም ብዘይ ምኽኣሉ ድማ እዚ ግዳይ ስደትን ምምዝባልን ዝኾነ ህዝብና ንሻድሻይ ክረምቲ ዳግማይ ናብ ዝኸፍአ መከራን ስቃይን ገጹ የምርሕሎ ይብል እቲ መግለጺ ተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ተዓፊኑ ዘሎ ህዝብና እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዝኸፍአ ጸገምን መከራን ከም ዝርከብ ትካልና ብዕምቆት ይርዳእ ይብል እቲ ማሕበር ስለዚ ህዝብና ንሰላምን ንምምላስ ተመዛበልትን ዝነበሩ ዓብዪ ተስፋ ዘንበረሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምድንጓይን ናብ ተግባር ክልውጥ ብዘይ ምኽኣሉን ካብቲ ዝነበሩ ናብ ዝገደደ ኩነታት የምርሕሎ ይብል ፍላይ ምስቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ውሽጣውን ደጋውን ምስሓባትን ስቕታ ማሕበረሰብ ዓለውን ተደሚርዎ እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘሰክፍን ደረጃ ይርከብ ይብል ትካልና ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ እዚ ፖለቲካዊ ምስሓባትን ዘይርጉእ ኩነታትን ንህይወት እቲ ኣብ ከቢድ ኣካላውን ስነኣእምሮውን ቅልውላው ወዲቑ ዘሎ ተመዛበልን ስደተኛን ህዝብና መመላእታ ፖለቲካዊ መድረክ ክኸውን ከም ዘይብሉ ብጽኑዕ ይኣምን ይብል ተመዛበለን ዝተሰደተን ህዝብና ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊ ኣብ ዝኸፍአ ስቃይ ይርከብ ጥራይ ዘይኾነስ ምስ ምምጻእ እዋን ክረምቲ ተታሒዙ እቶም ንዓመታት ዘገልገሉን ዝኣረጉን መጽለሊ ኬንዳታት ብንፋስ ብዝናብን ቃጽሎ እናፈረሱ ብምዃኖም ዳርጋ ኩሉ ህዝብና ብዘይ መጽለሊ
ሻድሻይ ክረምቲ ይርከበሎ ይብል ነዛ ሰክፍ መሪር ሓቂ ዘርኢ ድማ ኣብዚ ሰሙን እኳ ኣብ ማእኸል መዕቆብ ተመዛበልቲ ዓብይ ዓዲ ጥራሕ ልዕሊ 47 መራሕቲ ስድራ 141 እስትንፋስ ዘለዎም ወገናት መጽለላ ኣልቦ ኮይኖም ተደርብዮም ይርከቡ ይብል እቶም ዝተረፉ እውን ዝተቀደዱን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾኑ ኬንዳታት ሒዞም ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከቡ ይብል ተመሳሳሊ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ኣብ ሱዳን መዕቀቢ ካምፕ እምሮ ኩባ እውን ብርክት ዝበሉ መጽለሊታት ተቃጺሎምን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖምን እዮም ይብል እዚ ከይኣክል ድማ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐነሰን እናጠፈን ዝመጸ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብተን ዘለዋ ውስናት ከባቢታት እውን ንነዊሕ ግዜ ብምቁራጽን ብምድንጓይን ህዝብና ብዝኸፍአ ጥሜትን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ተዋሒጡ ይርከብ ይብል ብተወሳኺ ሰኣን ቀረብ መድሓኒት ብርክት ዝበሉ ሕዱር ሕማም ዝነበሮም ወለድን አረጋውያንን ነፍሰ ጡራት ህይወቶም ዝስእንሉ ዘሕዝን ኩነታት ይፍጠረሉ ይብል ስለዝኾነ ድማ ትካል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ነዚ ሁሉ ዝኸፍአን ዝሰክፍን መከራ ብግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ዝተመዛበለ ዝተሰደደን ኢሉውን ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝርከብን ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ዘስካሕክሕ መከራን ጽንተትን ብስቅታ ምርኣይ ይኹን ዕሽሽ መባል ዓብይ ታሪኻዊ ስሕተት ምዃኑ የገንዝብ ይብል ስለዚ ድማ መንግስት ፌደራል ኣፈራርምታ ኣካላት ውዕል ፕሪቶሪያ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብዚ ናይ ህዝብና ህልቂት በብደረጁ ታሪኻዊ ተሓተት ምዃኑ ተረዲኹም ህዝብና ካብዚ ዝኸፍአ መከራን ስቃይን ንምድሓን ኣብታ ዘላ ግዜ ተዓጻጺፎም ብምስራሕ ስሉጥ ቋምን ዘላቕን መፍትሒ ከናድዩ ብትሪ ንጽውዕ ይብል እዚ ከይኮነ ብዝተርፍ ግን እዞም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ታሪኽን ወለዶን ተሓተት ምዃኖም ክርድኡ ይግባእ ይብል ስለዚ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነትን ምድንጓይን ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ተግባራዊ ስራሕ ብጽጽ ክፍጸም ብትሪ ንሓትትና ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ህዝብና ናብ ስሩዕ መረበት ተመሊሱ ዘላቕ ዳግመ ሕውየት ክሳብ ዝረክብ ህይወቱ ንምድሓን ዘድልዩ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ድሌት ንዋትን ብዝተጠናኸረን ዝተዋደደ መልክዑ ብምቕራብ ኣብ ጎኒ እዚ ህዝቢ ኮይኖም ግቡእ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ንላወ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ መወዳእታ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ብምዃን ጉዳይ ተመዛበልትን ቀንድን ቀዳማይን ኣጀንዳ ገይሩ ብምስራዕ ህዝብና ቅድሚ ምእታው ሻድሻይ ክረምቲ ናብ መረበቱ ንክምለስን ዘላቕ መፍትሒ ንክረክብን ካብ ዝሓለፉ እዋናት ብዝተፈለየን ብዝሓየለን ኣግባብ ጽዕንቶን ክፈጥር ትካልና ደጊሙ ጻውዒት የቕርብ ይብል መግለጺ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ናይ ወጻኢ ኢራን ኣብ ስትራቴጂካዊ መጻቦ ሆርሙዝ ንዝንቀሳቐሳ መራኸብ ከም እትዕን ምፍርር ሓዊሱ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበት ተገሊጹ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሱራ ኢራን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ዝኾነ በቲ ከባቢ ዝሓልፋ ዝፍትና መራኸብ ሓያልን ወሳን ወታደራዊ ምላሽ ከም ዘጋጥመን ገሊጹ ዝኾነት ብመጻቦ ሆርሙዝ ክትሓልፍ እትፍትን መርከብ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሱራ ኢራን ሓያልን ወሳን ምላሽ ከጋጥማ እዩ እተን መራኸብ ድማ ከዓንዋ እየን ክብል ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መግለጺ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ነዳድን ዞባዊ ጸጥታን ሩኡይ ምዝምባዕ ስክፍታን ከም ዘስዕብ ይዝረብ ኣሎ ውግእ ኢራን ትንሓስብ ናይ ኩናት መጀመርታ እምበር ናይ ኩናት መወዳእታ ዘይፍለጥ ምዃኑ ንሓስብ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነጸረ ዜና መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት حزبون صفحات عمقة وشخم يخدم الله مسعبو يفرز له كبر بهر يحس له دموع تاريخا يبتن زلو من نتاوباتان سجات وكينات حويسوه كفترو زخل ودكت أب مقرام زدها بخينو نهار وكينات نمكل خال بايتا سلام نمسفحن كمتشو أبقداس النسال سايمن قد كس مديو بحر ليك عن بوليتيكيا تاتن تا منغست تقلب زلا تجراي ساقم تجراي أب تجراين بدك تجراين أب كندن ملاي نفتان حقات رخات قليو نسمين قليو ندبو بتفناجلو نهاري بوليتيكانا بتخنتات تقارنوتاتن ربح حزب حزام بزخود جونساتن زيجلس خوين الله أبزي كم زيز بلا مفنيجال ما خالو تجراي زجبر نزول له ربحان زمدنا عندما مسمين يخون دب أب تمتات ميزان خوينو ركب زمسرت بوليتيكالي أزيد ما سهل سامن قديلخا كوسري قال تقرأ كباتياتو زلا كل ما داويت أجمع كتوت إن حزبنا أنا بجبو كبرو كملسون أب منقع حواد زهلو سنة عقد داسي بزي سهل سامن قد ما زين خمم راح متى الشهز باو بايتو تخرطو نبز جبرة أنفت قال سنمتاو TBS تغلال زينان مدباتون أبزي تقاني الله نلو منه حزقن إحنا أنتم حواتنا سماعين ترخينا وأحلف لنا نوز ملكة أكل ويدم ماني كم تزخنا هم تنا حلفن تخوين جن تهم ما يترجم مني هو كندي جزينا ما قالوا وطينا كندي جزينا ما قال زيرنا يا زيرنا جن منهم ترجم يرخونا الله نسأل لنا نحن وزي ها حزقن تهم ما زرزرون إحنا أملاك وزي بلنا الله فتار حزون أيتقارفن أنا نبلمبر سماع سينا أنا نسمعنا نتهليو اسمع لنا أو كبير كناتات أو كبير سجمنا أنا
إلى إيه زحلف أوزي درجة عسل زي ما العلم تايموا كم ميت بلا عليك كل تمي سلسلة بلا عليهم زحدروا جن سك حاجة سنوخ ما في النيرم حاجة كنت أيدي حنا ترى سعينا هم زي جاه هنا ترى لنا لك ترى دي قادي هم زي جاه هنا هم فترة هنا نرزلنا ذاك ما عسكر كوفي نازل ناسي كم أي جزء من قسون يتعاملنا فيدرال من قسون يتعاملنا من ملس زي ناسينا خلينا كذي أكل سلامة وزينا حنا سلشينا يا جماعة ترى ديكم ديو حجون مالت من لو تقول من كافة أروين كس محرت تراخي مركز وسينا هنا كم من قسنا سينا هنا كافة المنقسون سينا هنا زين حنا حاجة أنا تي ودي سينا الله مالتي صح نقول كان لسه كده مالتي زدي تعرفيه أنا تايم زرو تزاري كم سمع سيدي ولس كبراتن كبران زيناتنا كتكتاتلو وصنح بيمثل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بي اصحابيركم ناصلحو السلام